بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا ہیٹ سٹروک کے بارے میں۔ ہیٹ سٹروک آپ نے نام سنا ہوگا کہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ یہ دوسرے سٹروک سے مختلف ہے جس کو CBA بھی کہتے ہیں، سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ، عرف عام میں ہم کہتے ہیں فالج ہو گیا۔ اس کو فالج کا دوسرا نام سٹروک ہے، لیکن ہیٹ سٹروک اور سٹروک دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ہیٹ سٹروک کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ گرمیاں آ رہی ہیں، بلکہ ملک کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پہ تو گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور دن بہ دن گرمی کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالت میں آپ نے ہیٹ سٹروک سے کیسے بچنا ہے، اس کے کیا جو فائنل بے ہوشی کی حالت ہے اس سے پہلے اس میں کیا علامات ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ اب اس کو ہیٹ سٹروک ہونے والے اور آپ بچاؤ کے اقدامات کر سکے، تو وہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ جو ہیٹ سٹروک ہوتا کیا ہے۔ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں گرمی بہت زیادہ بند ہو جانا، اور وہ باہر کی گرمی جو ہے اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اور جسم کے اندر گرمی ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی، تو اس صورت میں وہ جسم کے اندر اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ گرمی جس طرح دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے، دل کو نقصان پہنچاتی ہے، گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے، رگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور ہر اس کے نقصان کی وجہ سے اس کی بیماری شدت اختیار کرتی جاتی ہے اگر اس کا علاج پر وقت نہ کیا گیا ہو۔ اس میں ہیٹ سٹروک میں ہوتا یہ ہے کہ جو ماحول ہے نا آپ کے جسم سے ارد گرد ماحول، وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ جو جسم کے اندر جو گرمی ہوتی ہے وہ جسم کے اندر ہی ٹریپ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے جسم سے گرمی باہر نہیں نکلتی۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جب ہم باہر ٹھنڈے ماحول سے گرم ماحول میں جاتے ہیں تو ہمارے اسکن میں، ہماری جلد میں جو رگیں ہیں وہ پھیل جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اور اس سے جو خون کی سرکولیشن ہے وہ جلد میں زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پسینہ آتا ہے، اور وہ پسینہ جو ہے نا جب ہوا پسینے کو خشک کرتی ہے، اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، تو وہ جسم سے ہیٹ کو اٹھا لیتی ہے، اور اس طرح یہ مزید خون سے جو جسم سے جلد میں خون کا سرکولیٹ ہونا، مزید گرمی کا جلد کی طرف آنا، اور ہوا جو باہر چل رہی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ساتھ اٹھاتی جاتی ہے۔ لیکن اگر سچویشن ایسی ہو گئی کہ جسم کی گرمی اور باہر کی گرمی ایک برابر ہو جائے تو وہ اس کو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جسم کی گرمی وہ جسم میں ہی رہتی ہے اور وہ بلکہ بڑھتی جاتی ہے، اور جو ارد گرد کا ماحول وہ اتنا گرم ہے کہ وہ آلریڈی اس گرمی کو جسم سے دور نہیں لے کر جا سکتی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب پسینہ بھی ہمارے جسم سے جب خشک ہوتا رہتا ہے تو ہماری جسم کی گرمی کو کم کرتی جاتی ہے، لیکن اگر باہر ماحول میں ہی نمی ہے تو وہ پسینہ خشک نہیں ہوتا، اور وہ بھی ہیٹ سٹروک کا سبب بن سکتی ہے۔ ایون اگر باہر کی گرمی بہت زیادہ نہ بھی ہو تو نمی سے بھی ہیٹ سٹروک کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے علاقے کے ہوتے ہیں، ان کو ایک دم گرم علاقوں میں آنا پڑ جائے، وہاں پہ گرمی میں کام کرنا پڑ جائے، اور ان کا جسم پوری طرح ایڈجسٹ نہیں ہوا، تو ایون کم گرمی میں بھی ان کو ہیٹ سٹروک کے چانسز دوسروں کی نسبت بڑھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ مریض ایسی دوائیوں پہ ہوتے ہیں کہ جو جسم سے گرمی کو نکالنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، مانع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہیٹ سٹروک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح بچے اور بوڑھے زیادہ رسک ہوتا ہے ان کو ہیٹ سٹروک ہونے کا اگر وہ باہر جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی۔ تو علامات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بڑی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جو مریض ہے نا وہ تھوڑا سا بہکی بہکی باتیں شروع کرتے، یا تو بہکی باتیں کر رہا ہو یا پھر وہ بول رہا ہو لیکن اس کے الفاظ آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہو، جس کو ہم ڈسارتھریا کہتے ہیں، مطلب اس میں لکنت سی آ گئی ہو، زبان میں لکنت کسی کیفیت ہو، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جلد جو ہے وہ سرخ ہوئی ہوتی ہے اور خشک ہوئی ہوتی ہے۔ نارملی جب ہمیں گرمی لگتی تو ہم دیکھتے ہیں پسینہ آتا ہے، لیکن ایسے مریضوں میں جن میں ہیٹ سٹروک اثرات شروع ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی جلد سرخ ہوگی، گرم ہوگی، اور پسینہ نہیں ہوگا بلکہ خشک ہوگی جلد۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو ہے میں نے جس طرح بتایا کہ
बेहोशी के असरात होंगे, मदहोशी के असरात होंगे, जैसे कि उसने कोई नशावर चीज़ खा ली हो या पी ली हो। कुछ लोग जो है उनमें मिर्गी वाले दौरे भी पड़ सकते हैं, झटके लग सकते हैं। कुछ लोग उल्टी करते हैं, और ये ख़तरनाक चीज़ है, अगर वो बेहोश और उल्टी हो जाए तो वो फेफड़ों में जा सकती है। तो अगर आपको लगे कि ये मरीज़ बेहोश होने वाला है या मदहोश है और उल्टी के चांसेस है या उल्टी करे, तो उसको एक करवट पे लिटा दें ताकि वो उल्टी उसके फेफड़े में ना जाए। इसके अलावा जो है, जब आप उसको देखेंगे तो वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा होगा, गहरे सांस नहीं होंगे, तेज़ सांस ले रहा होगा, और उसमें गहराई भी नहीं होगी। और जब आप उसकी नब्ज़ अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर नब्ज़ देखें तो वो बहुत ही तेज़ होगी, मतलब 100 तक तो नॉर्मली बढ़ सकती है, वो बुखार में, या 110 तक जा सकती है, उनकी इवन 130 140 पे नब्ज़ पहुंच जाती है। इसके अलावा जब अगर टेम्परेचर लें तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होगा। हीट स्ट्रोक के मामले में हम कोर टेम्परेचर की बात करते हैं। कोर टेम्परेचर होता है जिस्म के अंदर का टेम्परेचर, जो हम ज़ुबान के नीचे थर्मोमीटर लगाते हैं या कान के पर्दे से जो मशीन के ज़रिए चेक करते हैं, या बगल में थर्मोमीटर, वो कोर टेम्परेचर नहीं होता। वो हमें एक अंदाज़ा देता है कि जिस्म में टेम्परेचर कितना है। लेकिन कोर टेम्परेचर के लिए स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं कि जो कि बड़े पेशाब के रास्ते या रेक्टल टेम्परेचर मालूम करते हैं। तो कोर टेम्परेचर जो है वो 104.5 से बढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा अगर मरीज़ जो है उसको थोड़ी देर गुजर गई है तो उसकी पेशाब की भी कमी हो जाती है, बल्कि बिल्कुल आना ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो जिस्म में चूँकि डैमेज चल रही है, सारा खून का बहाव स्किन की तरफ आ गया है, तो गुर्दों की तरफ खून जाना कम हो जाता है। तो उसमें जो है ना, वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन नहीं होती, जितनी फ़िल्ट्रेशन कम होती है तो उतना उसमें पेशाब का आना बंद हो जाता है, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो किडनी फेल हो जाते हैं, और फिर बिल्कुल ही पेशाब की बंदिश हो जाती है। तो ये जब आपको अलामात नज़र आए किसी और आप अस्पताल से दूर हो, सबसे पहले काम तो ये करें कि उस बंदे को, उस मरीज़ को आप छाँव वाली जगह पे फ़ौरन ले जाएँ। एसी का कमरा हो या पंखा हो, पंखे के सामने बिठाएँ, एसी के सामने बिठाएँ। अगर होश में है, अगर बेहोश है तो उसको जो है फ़ौरन अस्पताल कॉल करें, और एम्बुलेंस मंगवाएँ और उसको अस्पताल लेकर जाएँ। और दूसरा काम ये करना है कि उसको जो है क्या कहते हैं, उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं, अगर ज़्यादा थिक कपड़े हैं तो कपड़े रिमूव कर लें, और उसको कम से कम कपड़ों में रखें, मतलब जो पर्दे को छुपा सके, उसके अलावा बाकी जिस्म से कपड़े हटा दें। और उसकी जो मोटी रगें हैं, जिस तरह गर्दन की रग है, बगल की रग है, या जो क्या कहते हैं पेट के ऊपर, तो ठंडी पट्टियाँ शुरू कर दें। और जिस्म पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ठंडे पानी का स्प्रे करके उसका पूरे जिस्म पे ठंडी पट्टियाँ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो उल्टा नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि जो अगर आप ठंडी पट्टियाँ पूरे जिस्म पे करेंगे तो जो खून का बहाव है, तो वो जिस्म में जो स्किन की तरफ खून आ रहा है, तो वो रगें सिकुड़ जाएंगी और वो खून का बहाव कम हो जाएगा। तो सिर्फ मोटी रगों वाली जगह पे आपने पट्टियाँ रखनी है, जिस तरह गर्दन की रगें होगी, बगल में होगी, और पेट के ऊपर, और जिस्म पे पानी का छिड़काव करें, और पंखे के सामने बिठाएं, लिटाएं, या एसी के सामने। और अगर करीब कोई चश्मा है, फर्श के आप ऐसी जगह पे जिसमें चश्मा बह रहा है, या कोई तालाब है, या जो गहरा नहीं है, तो आप उसको जो है ना, सर ऊपर करके बाकी जिस्म पानी के अंदर डुबो सकते हैं। आपने खुद कैसे बचना है, गर्मियाँ आ रही हैं, खुद बचाव कैसे करना है इन दी फर्स्ट प्लेस। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अगर एक्लिमेटाइज़ हैं, अगर आप ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आ रहे हैं, तो पहले अपने आप को अपने जिस्म को उस माहौल के साथ ट्यून होने दें, बजाय ये कि आप सीधा-सीधा गर्मी में कोई काम करें। आपका जिस्म एक दफ़ा ट्यून हो जाए तो फिर आप बाहर काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप बाहर निकल रहे हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो पानी पिएँ, अपनी जो है ना पानी की जो मिक़दार है वो अच्छी रखें। पानी पिए, जूसेस पिए, और नीमकोल वाला पानी भी बीच में शामिल कर लें। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, नींबू पानी। मकसद ये है कि नमकियात की कमी ना हो। सिर्फ पानी पीने से पानी तो पूरा हो जाएगा, लेकिन नमकियात की कमी रहती है अगर वो पसीने में ज़्यादा, आपसे ज़्यादा पसीने निकल रहे हैं, तो नमकियात की कमी भी ना हो। दूसरा काम ये करना है कि हल्के कपड़े पहनने हैं, बहुत गहरे रंग वाले कपड़े या बहुत थिक मोटे कपड़े ना पहनें।
हल्के रंग वाले कपड़े ज़्यादा बेहतर होते हैं, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद और उससे मिलते जुलते जो कलर्स होते हैं उसमें वो जो है धूप को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा जब आप गाड़ी में जा रहे हो, मतलब आप की कार है जो कि धूप में खड़ी है, या फिर बस ऐसी है कि जो धूप में खड़ी है, तो उसकी खिड़कियाँ खोल लें, उसको खुला रखें, कार को शीशे ओपन कर दें, उसके बाद जो है ना आप खुद या अपने बच्चों को उसमें बिठाएं। ये मोटे तौर पे जो है ना अलामात मैंने बताई हैं, उससे बचाव बताया, कुछ थोड़ा बहुत इलाज जो आप इमरजेंसी में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई काम की बातें पता चली है तो ज़रूर शेयर करें अपने जानने वालों से, और लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आप और क्या टॉपिक सुनना चाहते हो उसके लिए कमेंट में ज़रूर हमें सजेशन दें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।